एवरीवन गुड मॉर्निंग होप समस्ते भल थी। तो आज मोर गोटे पुतुरार बर्थडे अच्छी तो आम समस्ते होल फैमिली जाऊँ तो बहुत सारे ये एंजॉय करूँ देखा कौन कौन हो चलो लेट्स गो। आम दी जन रेडी हो गलुनु खाली बाबा माँ आसना तो आसले जीवु लेट टे हो देखा खावा को जावा कथा। तो ये आम ड्रेस किनापी जाइए तार ड्रेस किनापी देखा नहीं आसल तो तुम कौन बिलिंग काउंटर। तो पुओं आमर लकेट भी किଣା ହେଇଗଲା ड्रेस भी किଣା ହେଇଗଲା ऑलमोस्ट सरीला शॉपिंग सब सरीगला आ फल फल जहाँ नवा कथा आम जहाँ जावा कथा जाइए तो ये आम जा चलो फाइनली आसी पहुँच गली। तो मोर फंक्शन स्टार्ट हो गलानी ऑलमोस्ट तो चलो जीवा देखा सब किए कौटे अच्छा नमस्कार भाई नमस्कार नमस्कार भाई मुझे जो गला एमएलए आगे आसवे ये तो सब फंक्शन पेटे पड़े हेली तो केते मास बहुत दिन गला केते मास 4 मास पर पुणी भेटु सांग अबुदे नमस्कार समस्त आसीगला आमर पहुँची लेट हो गला ड्यू टू वर्षा। तो अबे खाइबा जाऊँ भाई के बहुत जोर भोक किसी देखा जाऊन भाई किलो खाली अपेक्षा करे खाइबार पूरा व्यस्त रहा नहीं पूरा एरिया छाड़ी पड़ोचे खाइब बोले लुण ना तो खाई पार लुण कंपलसरी दरकार भोक जोर गला भोकर ना वो अपेक्षा ना कैमेरा आगे भी आसुनी खाइला बेले केते बड़ खाई हो ना केते बड़ खाइलु 10 मिनिट है खाऊ ये गोटे एमएलए लोक खाली बैग नहीं पार्सल कोठी जीव चिंता क्या घर जो भोट मिल मामू नमस्कार देख मामू आ ना बोधे बस मामू मामू टे माल मादे मामू टे माल मादे हम झील को पूरा देखुले ये समुद्र की ये मो माईबा नहीं ये अबुदे कुआडे जाउ भाज बहुत काम करी तुम ठकी गल बुझल कौन कह कौटी हूँ कहल चा हनुमान चलছে चल भाई गेलु कौड़े हजि जाइला खोजा हो मुंडा टेंशन किस कही मुझे शोई पड़ी बेसी लगी उठी मुझे मुंडिया मार पूजा सरीगला अलमोस्ट गोटे आस लेट है मुझे शोई पड़ी
ଭାଉଜ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ବୁଝୁଛି ପପୁ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଆସିବେନି ଏ ତ ଟେନସନରେ ତମେ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର। ଏ ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି କେଜାଣି? କାନଟା ଫୁଟେଇଦେବା ମୋର। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା କାନ୍ଦ ନା ଯାହା ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଆର ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିଆ। କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ହବ ଦେ କଣ ହେଇଛି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଯାହା ହେଇଛି ଆର ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେଖିବାନି ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି କୁହ ଆଗ? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ହେଲା କଣ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଯାହାର ସେ ମିଳିଯାଇଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ତ ଆମ ଗୁଗୁଲ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ତ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ସେ ଆଜି ମିଳିଛନ୍ତି। ହାଇ କରିଦିଅ। ଇଏ ସେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଇଏ ତାର ଶୋଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପୂଜା ହେଉଛି ଉପରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଆମେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଆଉ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ ହେଲେ ଏଠି ବସିଛି। ପୂଜା ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ଆସିଲି ତୁ କାନ୍ଦିଥିଲୁ? ହବ ନା ମାଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଦିଲୁ କାହିଁକି? ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଆମ ଘର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ଲାଗୁଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ରହିବା ପାଇଁ। ତ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବୁଲେଟରେ। ତ ମୋବାଇଲରେ ତ ଏବେ ଆମର ବୁଲେଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ବୁଲି ପଡ଼ି ଆସି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟ ଆସିବାନି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବି। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଲେଟ୍ ବି ମିଳିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ମାନେ ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା। ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ମଶାଣି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୁରା ରଡ଼ ଏଇ ତ ଦେଖିବା ଦରକାର ମଜା ଆଉ। ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ଜଗତସିଂହପୁର। ଦେଖୁଛ ତ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କହି ହେବ ନା ଆଣିକି ଆସି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆମର ଆଇ ଲଭ୍ ଜଗତସିଂହପୁରର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟ ହୋଲ୍ ମାର୍କେଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ବାଲା ଥାନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବୁଧି। କ'ଣ ଭାତ ବଳିଛି ବୋଲି ଦେଇ ଦେଉଛ ନା ମାନେ ଏତେ ଖାଇପାରିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଭାତ ଦେଲ କହିଲ? ଆମ ଘରେ ଯଦି କିଏ ପାର୍ସଲ କାହା ଘରୁ ଯାଇଛି ନ ଯାଇଛି ସେ ହେଉଛି ଅବୁଧି ବୁଝିବେ।
ये केते भात मारदेले मते मैं तो मते भाबिल कौन मु बुझी पानी तो एते भात दे देलो मम्मी की डाकी दो चा पीबो से हां तू खा नासी पे दो है भारत ड्रिंक्स का समय हुआ है बर्थडे बॉय पूरा आंठी आंठी जाऊँ देखिए वाह वाह बापा पाखु जाऊँ बर्थडे बॉय आमर हैप्पी बर्थडे थला आ मैं बेलून चोरे के नौ मन पड़े खेलिया छुआ मन पड़े खेलिया तो सरीगला आमर आज जमी खेल फटई फटई दांत कामुड़ी बाल्टी नहीं जाऊँ एकात्र करू लोक बड़ी किसी दवाई भी जाऊँ एकात्र बांटी बांटी जीव जो जाए जीव टोटाल समस्ते बाल्टी बाल्टी नहीं दवाई जाऊँ जो जाए जीव बेलून चोरी प्लस खाया चोरी जहाँ आज सब चोरी चारी कर चलू तो बाय बाय टाटा गुड नाइट टेक केयर।